manapang nenglen tanite nenglen kalau kau nenglen itu agak ni dengan ermeri tak ada kulen den aterasan Java kapor kira lebih karena kau torang gamang kita dengan mari nak mete dor kalau kau nenglen tanite nenglen torang gamang kita namang dengan jangan jaga dete আজি ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରତି ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ असंत हमें ईश्वर का निकट उत्सर्ग करे प्रार्थना करो बाड़ो एवं समस्त प्रथम जात संतान प्रति आशीर्वाद करंतु असंत हमें प्रार्थना करिबा पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु धन्यवाद संभ्रम पूजा वंदना तुम्हें पाओ ए समय तुम चरण रे हमें माने प्रार्थना करूछु निवेदन करूछु आपा तुम वाक्य अनुसार तुम से दास दास माने जो प्रथम फल आनी छंती प्रभु से माने वेद निकट को आनी छंती प्रभु याजक हस्त रे ता अर्पण करि छंती आज ए समस्त नैवेद्य संग्रह करि प्रत्येक परिवार रो जानी छंती से समस्त संग्रह करि तुम वेद निकट उत्सर्ग करि प्रार्थना करूछु पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर এই নৈবেদ্য তুমি গ্রহণ করি সেমানকে তুমি আশীর্বাদ করো সেমানকৰ ক্ষেত্ৰ সেমানকৰ বাড় সেমানকৰ বগড় সেমানকৰ বগিচা সেমানকৰ উদ্যান সমস্ত ক্ষেত্র প্রভু তুমি আশীর্বাদ কর বলি প্রার্থনা করছো মঙ্গলময় স্বর্গস্থ পিতা যে বৃক্ষরে প্রভু আজি